नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरें, जमुड़िया की खास खबरें आप तक। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। कुछ दिनों पहले बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। आज टीएमसी की तरफ से जमुड़िया में एक सभा की गई। यहां पर आसनसोल उत्तर के विधायक तथा मंत्री मलाई घटक, राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती के अलावा जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह और इस क्षेत्र के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मलाई घटक ने कहा कि हाल ही में बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर एक सभा की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी। मंत्री ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हर विधानसभा में क्यों, अगर वो हर वार्ड में भी सभाओं का आयोजन करते हैं तो भी भाजपा यहां से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि टीएमसी सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि पूरे साल लोगों के साथ रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ चुनाव के समय लोगों के पास आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में 2 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी, एक आसनसोल दक्षिण और दूसरी कुल्टी। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल पिछली बार चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार वो नहीं जीतेंगी, क्योंकि पिछले लगभग 4 सालों से भी ज्यादा समय से वो अपने विधानसभा में दिखाई नहीं दी। अब जबकि चुनाव सर पर है तो वो अपने विधानसभा में आ रही हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन्हीं को वोट देते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, आइए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला सभापति विश्वनाथ बौरी, ब्लॉक 1 अध्यक्ष सुब्रतो अधिकारी, ब्लॉक 2 अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, बोरो 1 चेयरमैन शेख शानदार, असीमा चक्रवर्ती, प्रेमपाल सिंह, राखी कर्मकार, रुपेश यादव, असित मंडल, दिनेश चक्रवर्ती उपस्थित थे। आप देख रहे हैं जमुड़िया से टोनी आलम की रिपोर्ट। শুভেন্দু অধিকারী যেখানেই যাচ্ছেন কুৎসা অপপ্রচার করছেন, কতগুলো অসত্য কথা বলে যাচ্ছেন। উনি কি প্রেডিকশন করলেন তার উপর তো কিছু নির্ভর করছে না। প্রেডিকশন ওদের অমিত শাহ, ওদের যে রাজনৈতিক গুরু, তিনি 2021-এও করেছিলেন 200 আসন নিয়ে নাকি বিজেপি পাওয়ারে আসবে, 77টা পেয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? এবার বিজেপির আসন সংখ্যা 30-35-এও নেমে যাবে, তার নিচে নেমে যাবে। কারণ বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই বিজেপি হচ্ছে বাংলা বিরোধী, যারা 100 দিনের কাজ বন্ধ রেখেছে 3.5 বছর, আবাস যোজনা টাকা বন্ধ করে দেয়, বাংলায় 1,95,000 কোটি টাকার মতো বঞ্চনা করে রেখেছে, যারা বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চায়, পেটে মারতে চায়, যন্ত্রণা দিতে চায়, কষ্ট দিতে চায়, তাদের স্থান বাংলায় হতে পারে না। শুভেন্দু অধিকারী দেখে নেবেন যে ওদের যে শাসন আছে সেটা আদৌ ধরে রাখতে পারেন কিনা। সেদিন উনি 2 জায়গা সভা করেছেন, জামুড়িয়া আর উনি সবাই পাড়ায় পাড়ায়ও করতে পারেন, আমাদের মলায়দা রয়েছেন, এবং তিনিও বলেছেন যে এখানে উনি যদি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডেও মিটিং করেন তাও জামুড়িয়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপুল ভোটে ছাপবে, সে জিতবে। তিনি একটা লিস্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওইখানেও লিস্টটা দেখালেন, এখানেও কয়েকটা তৃণমূলের নাম নেতার নাম বললেন। দেখুন, উনি যেখানে যাচ্ছেন লোকাল নেতারা যারা এমএলএ বা জেলার লিডারদের নাম ধরে ধরে উনি শুধু কতগুলো ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছেন, কুৎসা করছেন, অপপ্রচার করছেন। এটা রাজনীতির অঙ্গ তো হতে পারে না। ফলে উনি বিরোধী দলনেতার যে ভূমিকা থাকা উচিত, স্বাধীনতার পর আমরা দেখেছি যতগুলি বিরোধী দলনেতা আছে, এত নিম্নমানের বিরোধী দলনেতা আগে কখনো দেখিনি, যে যার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কোনো কথা নেই, যার কোনো নীতি নিয়ে কথা নেই, কোনো দলের একটা দলের বিরুদ্ধে তার নীতিগত লড়াই থাকতে পারে, ডেভেলপমেন্টের লড়াই থাকতে পারে, শুধু কুৎসা অপপ্রচারে আছে, ওর কোনো মূল্য নেই। দাদা, এসআইআর কোনো কি প্রভাব পড়বে আমাদের রাজ্যে? না, এসআইআর তো এই তো শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন 1 কোটি রোহিঙ্গা নাকি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছেয়ে গেছে। বলেছিলেন যে দড়ি বেঁধে কক্সবাজারে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ফেলে দিয়ে আসবেন, মায়ানমারে ফেলে দিয়ে আসবেন। আজকে এসআইআর এর অনেকটা পর্ব আমরা এগিয়ে গিয়েছি, একটা রোহিঙ্গা ধরতে পেরেছেন, একটা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজেছেন, এমনকি বিহারেও তো হয়ে গেল। বিহারে কোথায় রোহিঙ্গা খুঁজে পেলেন? তার মানে এরা শুধু মিথ্যে অপপ্রচার, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, কারণ এদের হাতে কোনো ডেভেলপমেন্টের অস্ত্র নেই। নরেন্দ্র মোদী 11 বছরে দেশের মানুষকে কোনো ডেভেলপমেন্ট দেয়নি, তাই ওদের এই ধরনের চক্রান্ত চলে, উৎসাহ চলে। দাদা, আমাদের এই জেলায় দেখা যাচ্ছে কি ন্যাশনাল হাইওয়েতে বেশ কয়েকটি সার্ভিস রোড রয়েছে, তাদের অবস্থা খুবই খারাপ, কোনো কাজ হচ্ছে না, পরে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ওইখানে। কোনটা? ন্যাশনাল হাইওয়েতে সার্ভিস রোড গুলো আছে, সেটির অবস্থা দেখুন, আমাদের পুলিশ প্রশাসন আছে, ট্রাফিক পুলিশ আছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে তে এমনি 2 হুইলার 3 হুইলার এগুলো ওঠা 12,
আর ন্যাশনাল হাইওয়েতে পরিচালনা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে থাকে। আমরা মানুষকে যেটা বলতে চাই যে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত, এবং আমরা স্পিড ম্যানেজমেন্ট পলিসি নিয়েছি পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র সরকার, সেগুলো মানুষ যত মেনে চলবে অ্যাক্সিডেন্ট কমবে। ঠিক এই ময়দানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি সভা করতে এসেছিলেন। খালি জামুরিয়া নয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিধানসভায় তিনি যাচ্ছেন, জনসভা করছেন। আমি একটাই কথা তাকে বলতে চাই, বিধানসভা কেন, আপনি যদি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সভা করেন, বিজেপি এই অঞ্চল থেকে জিতবে না। পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপি কোনো আসন পাবে না। গতবারে 2টো আসন পেয়েছিলেন আমরা, আসানসোল দক্ষিণ এবং কুলটি। এবারে কিন্তু সেই 2টো আপনারা পাবেন না। তার কারণ আসানসোল দক্ষিণে যিনি জিতেছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল, জেতার পর 4.5 বছর তাকে দেখা যায়নি। ঠিক যখন ভোট এসছে, ভোট পাখির মতো আবার তিনি এলাকাতে ঘোরা শুরু করে দিয়েছেন। মানুষ কিন্তু সুবিধাবাদীদের ভোট দেয় না। যারা 5 বছর মানুষের সঙ্গে থাকে, যারা মানুষের কথা ভাবে, যারা মানুষের কাজ করে, মানুষ কিন্তু তাদেরকে ভোট দেয়। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 100 খানা প্রকল্প চালাচ্ছেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যা প্রয়োজন অল্প হলেও তিনি কিন্তু পাশে দাঁড়ান। আমার মা বোনেরা আছেন, প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহে লক্ষ্মীর ভান্ডার কিন্তু পেয়ে যান। এখানে যত মানুষ আছেন তারা কিন্তু ঠিক সময়ে বিনা পয়সায় রেশন পেয়ে যান, বড় বড় হাসপাতালে গেলেও পেয়ে যান। কন্যাশ্রী উপস্থিত থেকে একের পর এক প্রকল্প আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালাচ্ছেন राज्य कोषागार टाका दिए। इलेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा जमुरिया क्या चीज है। मैं तो कहता हूं, हमारे दोनों मंत्री बैठे हुए हैं कि हमको 25,000 से क्या हराएंगे, और बार बार बोलते हैं कि आपके नेत्री को हम हराए हैं। मैं नहीं चाहिए मन से कर रहा हूं कि धुरंधर बाबू आपको लड़ना है तो दीदी के साथ क्यों उनके चेला के साथ लड़ करके दिखा लीजिए। जमुरिया में 27,000 वोट में नहीं जीत करके दिखाया तो मेरा नाम है सिंह। आप जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग बालू चोर है, तृणमूल कांग्रेस के लोग कोयला चोर है। अरे बालू चोर कोयला चोर को स्टेज पर बैठा करके आप उसको गाली दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आपने कहा है ये तिहाई 100 को 100 बीमार, आपको समझ में नहीं आया। आज भी तृणमूल कांग्रेस के लोग हमको कहते हैं कि बिहारी लोग जो है बीजेपी को वोट करते हैं। अरे बिहारी लोग सुन लो, दिमाग में इस बात को रखो, बीजेपी के जो सुप्रीम नेता है। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।